হ্যালো বন্ধুরা, একটি কিশোর কুমারজির পুরনো সং, ওটাকেই হিমেশ রেশমিয়া পরে রিমেক করেছিল। আর সেই গানটাকেই আমি একটু গাইব। খুবই ভালো গানটা। এক হাসিনা থি, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था, एक दिन वो मिली, रोज मिलने लगी, फिर कयामत हुई, फिर मोहब्बत हुई। सुन के दास्तां खो गए तुम कहाँ, इश्क की ओ गली, कुछ नहीं आशिकी में उनका आलम क्या सुहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। নমস্কার, গানটা একটু বড় করেছি, প্লিজ শুনবেন। টাটা, বাই।